children, children of Sai. We are the children, children of Sai. We are the children, children of Sai. We are the children, children of Sai. Satya, Dharma, Shanti, Prema, Ahimsa. Love all, serve all is your call. Love if you can't hurt no one in despair. For you are the Father and we are the children, children of Sai. 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 Kali Yuga Deva Avatara, you have come to guide us all. Sachidananda Avatara, guide us all, lead us all, guide us all, lead us all. We are the children, children of Sai. Kali Yuga Deva Avatara. We love you, Father, show us the way. Sachidananda Avatara. We love you, Mother, show us the way. We love you, Mother, show us the way. Deva Avatara, Sachidananda Avatara, Kali Yuga Deva Avatara, Sachidananda Avatara. We are the children, children of Sai. We are the children, children of Sai. Kali Yuga Deva Avatara, Sachidananda Avatara, Kali Yuga Deva Avatara, Sachidananda Avatara, children of Sai. Deva Avatara, Sachidananda Avatara, we are the children, children of Sai. We are the children, children of Sai. गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमण्यव उतोत इषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः। यात इषुः शिवतमा शिवं बभूवते धनुः। शिवा शरव्या तवतया नो रुद्रमृडया। याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी। तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः। यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे।
शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि गुंसेः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत् अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहेगुश्च सर्वाञ्जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिता सहस्रशो वैशागुं हेडयेमहे असव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरात्नियोर्जाम् याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वपा अवतत्यधनुस्त्वगुं सहस्राक्षशते शुधे निषेर्य शल्याणां मुखा शिवो नः सुमना भव विज्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गथिः याते हेतुर्मीढुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणत्तु विश्वतः अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्लुषाय व्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तताविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्रीणां पतये नमो नमः कृत्स्नवेताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते
तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रुकाविभ्यो जिघागुंसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमोऽसिमद्भ्यो नक्तं चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नम इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्त्रिगुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रुभ्यः संग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षद्भ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नम इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मेढुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्र्याय च शीभ्याय च नमः ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः
आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः शूराय चावभिन्दते च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे चेषु धिमते च नमस्तीक्ष्णेशवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सोद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईध्र्याय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च रुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लाद्याय च नमः शष्प्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः इरण्याय च प्रपथ्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्प्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमोपगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वः किरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आमीवत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषां किञ्चनाममत् या ते रुद्रशिवा तनो शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वेराय प्रभरामहे मतिं यथा नः शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रो तनो मयस्कृधि क्षयद्वेराय नमसा विधेमते यच्छञ्च योश्च मनुरायजे पिता तदश्याम तव रुद्रः प्रणीतो
मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम् मानो वधेः पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधेर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्न उत पूरुषघ्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रूह्यधा च न शर्म यच्छद्विबर्हाः तुहि श्रुतं गर्त सदंयुवानं मृगन्न भीममुपहक्तृमुग्रम् मृडाजरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतर्वृणत्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्वमेध्वस्तोकायतनयाय मृडया मीढुष्टमशिवतम शिवो नः सुमना भवा परमे वृक्ष आयुधन् निधाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरित विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृधि सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवा शितिकण्ठा शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवा शितिकण्ठा दिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथां पथि रक्षय ऐलभृदायव्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रुकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणादश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेयं द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टितं वोजम्भे दधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः
तेनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्टुहि यस्विषुः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वा महेशौ मनसाय रुद्रं नमोभिर्देवमसुरन्दुवस्य अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजो यगुं शिवाभिमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मेऽनुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे सीरं च मे लयश्च मरुतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे न मित्रं च मे भयं च मे सुगं च मे शयनं च मे सुषा च मे सुदिनं च मे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सिद्धिविनायक मंगलदायक मंगलमूर्ति मोरया सिद्धिविनायक
लंबोदर हे गौरी नंदना लंबोदर हे गौरी नंदना विघ्न विनाशक शुभानना विघ्न विनाशक शुभानना सिद्धि विनायक हे दुख भंजन सिद्धि विनायक हे दुख भंजन असुर विनाशक शुभानना असुर विनाशक शुभानना गौरी नंदन मूषिक वाहन गौरी नंदन मूषिक वाहन विघ्न विनाशक शुभानना विघ्न विनाशक शुभानना लंबोदर हे गौरी नंदना विघ्न विनाशक शुभानना सिद्धि विनायक हे दुख भंजन असुर विनाशक शुभानना गौरी नंदन मूषिक वाहन विघ्न विनाशक शुभानना विघ्न विनाशक शुभानना लंबोदर हे गौरी नंदना मंगल चरणा गजानना मंगल चरणा गजानना गजवदना शुभानना गजवदना शुभानना मंगल चरणा गजानना
विघ्न विनाशक गणनाथा विघ्न विनाशक गणनाथा विघ्न विनाशक गणनाथा विघ्न विनाशक गणनाथा गजानना हे गजवदना गजानना हे गजवदना गजानना हे गजवदना गणनाथा 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 प्रणवस्वरूपा गणनाथा हे प्रणवस्वरूपा गणनाथा प्रतिपुरीश्वर गणनाथा प्रतिपुरीश्वर गणनाथा गजानना हे गजवदना गजानना हे गजवदना विघ्न विनाशक गणनाथा गजानना हे गजवदना गणनाथा गणनाथा प्रणवस्वरूपा गणनाथा प्रतिपुरीश्वर गणनाथा गजानना हे गजवदना गजानना हे गजवदना विघ्न विनाशक गणनाथा मातंगवदना आनंद सदना मातंगवदना आनंद सदना महादेव शिव शंभो नंदना शिव शंभो नंदना महादेव शिव शंभो
नन्दन महादेव शिव शम्भो नन्दन मातङ्गवदना आनन्द सदना विनाशक मूषिकवाहन माय विनाशक मूषिकवाहन मात महेश्वरी भवानी नन्दन मंगलचरणा महागणपते मंगलचरणा महागणपते मंगलचरणा गणपते मंगलचरणा मातङ्गवदना आनन्द सदना महादेव शिव शम्भो नन्दन मातङ्गवदना आनन्द सदना माय विनाशक मूषिकवाहन मात महेश्वरी भवानी नन्दन महागणपते मंगलचरणा महागणपते मंगलचरणा महागणपते मंगलचरणा मातङ्गवदना आनन्द सदना जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश देवा श्री गणेश श्री गणेश श्री 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 गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा भक्तोद्धारणा भक्तजन पोषणा भक्तोद्धारणा भक्तजन पोषणा भक्तोद्धारणा
भक्तजन पोषणा भक्तोद्धारणा भक्तजन पोषणा पाप विनाशना भक्त संरक्षणा पाप विनाशना भक्त संरक्षणा ओंकारा प्रणव श्री रूपा ओंकारा प्रणव श्री रूपा पार्वती नंदना जय जगवंदना पार्वती नंदना जय जगवंदना पार्वती नंदना जय जगवंदना पार्वती नंदना जय जगवंदना जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा विघ्नेश्वरा विनायका विघ्नेश्वरा विनायका विघ्नेश्वरा विनायका विघ्नेश्वरा विनायका विश्वाधारा नमोस्तुते विश्वाधारा नमोस्तुते विश्वाधारा नमोस्तुते विश्वाधारा नमोस्तुते 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 विश्वाधारा नमोस्तुते विश्वाधारा नमोस्तुते विश्वाधारा नमोस्तुते विश्वाधारा नमोस्तुते सुरमुनिवन्दित विनायका सुरमुनिवन्दित विनायका सुरमुनिवन्दित विनायका सुरमुनिवन्दित विनायका भवभयनाशा विनायका भवभयनाशा विनायका भवभयनाशा विनायका भवभयनाशा विनायका शरणं शरणं 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 विनायका विघ्नेश्वरा विनायका विघ्नेश्वरा विनायका विश्वाधारा नमोस्तुते विश्वाधारा नमोस्तुते 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 विश्वाधारा नमोस्तुते विश्वाधारा नमोस्तुते सुरमुनिवन्दित विनायका सुरमुनिवन्दित विनायका भवभयनाशा विनायका भवभयनाशा विनायका शरणं शरणं विनायका
सुन्दरमुख श्री गजानना सुन्दरमुख श्री गजानना सुन्दरमुख श्री गजानना सुन्दरमुख श्री गजानना एकदन्त श्री गजानना एकदन्त श्री गजानना एकदन्त श्री गजानना एकदन्त श्री गजानना सुन्दरमुख श्री गजानना सुन्दरमुख श्री गजानना प्रथम नमामि गजानना प्रथम नमामि गजानना प्रथम नमामि गजानना प्रथम नमामि गजानना सुरमुनिवन्दित शुभानना सुरमुनिवन्दित शुभानना सुरमुनिवन्दित शुभानना सुरमुनिवन्दित शुभानना सुन्दरमुख श्री गजानना सुन्दरमुख श्री गजानना एकदन्त श्री गजानना एकदन्त श्री गजानना सुन्दरमुख श्री गजानना सुन्दरमुख श्री गजानना प्रथम नमामि गजानना प्रथम नमामि गजानना सुरमुनिवन्दित शुभानना सुरमुनिवन्दित शुभानना सुरमुनिवन्दित शुभानना सुरमुनिवन्दित शुभानना सुन्दरमुख श्री गजानना वन्दे उमानन्दनं गजाननं वन्दे उमानन्दनं गजाननं वन्दे उमानन्दनं गजाननं वन्दे उमानन्दनं गजाननं सुरमुनिसेवित सुमुख गजाननं सुरमुनिसेवित सुमुख गजाननं सुरमुनिसेवित सुमुख गजाननं सुरमुनिसेवित सुमुख गजाननं वन्दे उमानन्दनं गजाननं वन्दे उमानन्दनं गजाननं विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विद्यादायक बुद्धिप्रदायक सिद्धिविनायक पाहि गजाननं सिद्धिविनायक पाहि गजाननं सिद्धिविनायक पाहि गजाननं सिद्धिविनायक पाहि गजाननं वन्दे उमानन्दनं गजाननं वन्दे उमानन्दनं गजाननं सुरमुनिसेवित सुमुख गजाननं सुरमुनिसेवित सुमुख गजाननं वन्दे उमानन्दनं गजाननं वन्दे उमानन्दनं गजाननं विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विद्यादायक बुद्धिप्रदायक सिद्धिविनायक पाहि गजाननं सिद्धिविनायक पाहि गजाननं
पाहि गजाननं सिद्धिविनायक पाहि गजाननं वन्दे उमानन्दनं गजाननम् शुक्लाम्बरधरं गणपतिमन्त्रं आत्मलिंग शिवदो
Soma Jyotirgamaya Mrutyorma Amrutam Gamaya. Om Shri Sai Ram. In order to remember Bhagavan's teachings continuously and to become worthy instruments of our Divine Master, every member has to engage in sadhana, a spiritual discipline which has to be merged with his or her day-to-day life, and every member is encouraged to make his or her family as a unit for such sadhana. Thus, with the view to qualify to become a true member of the organization, the following guidelines are to be followed. Number 1, daily meditation and prayer. Number 2, group devotional singing or prayer with family members once a week. Number 3, participation in Sai spiritual education by children of the family. Number 4, participation in community service work and other programs of the organization. Number 5, regular attendance at the center's devotional meetings. Number 6, regular study of Sri Satya Sai Baba literature. Number 7, the use of soft, loving speech with everyone. Number 8, not speaking ill of others, especially in their absence. And number 9, Narayana Seva. Practice placing a ceiling on desires. Consciously and continuously strive to eliminate the tendency to waste time, money, food, and energy, and utilize the savings for service to mankind. Jai Sai Ram. My humble pranams at the lotus feet of Swami and a loving Sai Ram to all our brothers, sisters, respected elders, and children tuned in tonight. We pray that with Swami's grace, you and your families are healthy, happy, and peaceful. Swami says, you hear nowadays of equality, of each being equal to the rest. This is a wrong notion, for we find parents and children differently equipped. When one is happy, the other is miserable. There is no equality in hunger or joy. Of course, all are equally entitled to love and empathy and to the grace of God. All are entitled to medicines in the hospital, but what is given to one should not be given to another. There can be no equality in doling out medicines. Each deserves the medicine that will cure him of his illness. I know that the struggle in the name of equality is only one of the ways in which man is trying to get Ananda. In almost all parts of the world, man is today pursuing many such shortcuts and wrong paths to achieve Ananda. But let me tell you, without reforming conduct, daily behavior, the little acts of daily life, Ananda will be beyond reach. I consider pravartana, conduct, as the most essential. Divine Discourse, November 23rd, 1964. The announcements for this week are as follows. Gayatri Mantra chanting. We humbly ask all devotees to continue chanting the Gayatri Mantra 3 times a day, and if possible, let us all chant together at 7 p.m. 108 times. Chanting the Gayatri Mantra is one of the most potent forms of seva we can do, as it is selfless and will go to wherever it is needed, unbeknown to us. Prayers for healing. A WhatsApp group has been created to allow devotees to pray for those in need of healing or upliftment. If you have a family member, friend, or know of any person who needs prayer, please contact any of the National Devotional Coordinators to post the request on this group. Wheelchair Reuse Program. The National Go Green team would like to thank all devotees that have supported the Wheelchair Reuse Program. With Swami's grace,
we now have loaned out 64 wheelchairs at no cost to needy recipients. Devotees are encouraged to continue to support this program by donating their second-hand or new wheelchairs to be loaned out, thereby spreading Swami's divine love to those in need. Please do contact your regional Go Green champion for further details. National Vedam and Gratitude to Seniors program. In the build-up to the centenary celebrations of Swami, the Sri Satya Sai Global Council will be hosting a National Vedam and Gratitude to Seniors program. This will occur on the 19th of October at the Phoenix Educare Center in KwaZulu-Natal. If you are over 70 years of age and have served as an office bearer in the organization, please do register on the link that has been sent out with the national communications. Daily Vedam chanting. Vedam chanting occurs at 6:30 every evening. Please do join via the online link sent out in the national communications and participate in reciting these sacred texts. Zone 9 Global Prayer for Peace. Due to increasing levels of unrest and violence in the world, the countries of Zone 9 will be observing a global prayer for peace on Sunday, the 15th of September, on the auspicious day of Onam. All centers are humbly encouraged to observe this at a regional or center level, either as a standalone event or as part of their weekly devotionals programs. In South Africa, we will be including the recitation of Swami's 108 names, the Sri Satya Sai Ashtotara Satanamavali. Please do contact your center devotional coordinator for more details. National Gramma Seva. The Sri Satya Sai Global Council of South Africa will be hosting a National Gramma Seva project as part of Swami's centenary celebrations. This will occur in Bergville in KwaZulu-Natal on the 12th of October and in East London in the Eastern Cape on the 2nd of November. Please reach out to your Center Seva coordinator for further details. Yesterday, the 7th of September, marked the celebration of Ganesh Chaturthi, the birth anniversary of one of the most popular deities in Hinduism, Lord Ganesha. Lord Ganesha is known by many different names such as Ekadanta, Vignaharata, Gajanan, Ganapati, Lambodhara, Vinayaka, and many more. He is the deity who brings in good fortune to our new ventures and makes sure that there are no hurdles or obstacles in our lives. In this evening's video, Swami expounds on the inner significance of Ganesh Chaturthi. We pray that you have a blessed and safe week ahead. Jai Sai Ram. నేడు పవిత్రమైన పర్వదినము. Today is the holy festival day. గణపతి చతుర్దశి. It is Ganapati Chaturdashi. గా అనగా విద్య. Ga symbolizes Vidya, knowledge. నా అనగా విజ్ఞానము. Na, the spiritual knowledge, Vijnana. బుద్ధి విజ్ఞానమునకు అధిపతి గణపతి. Ganapati is the master of intellect and spiritual knowledge. గణాలకు అధిపతి అయినటువంటి వాడే గణపతి. Ganapati is the master of Ganas. అనేక గణములు జగత్తును పోషిస్తూ ఉంటాయి. The whole universe is sustained by Ganas. అట్టి గణములకంతా కూడాను నాథుడైనటువంటి వాడే గణపతి. Ganapati is the master of all the Ganas that maintain the cosmos. అందరికీ ఒక మాస్టర్ ఉంటాడు, గురువు ఉంటాడు. కానీ గణపతికి ఎట్టి గురువు లేడు, తనకు తానే గురువు. Everyone has a master,
a boss over him, but Ganapati has no master over him. అట్టి మాస్టర్ రహితమైనటువంటి యొక్క గురువు ఈనాడు జన్మించినటువంటి దినము. This is the birthday of the master of masters, who has none above him. ఇంతియే కాక గణపతికి మూషిక వాహనుడు అని పేరు. Ganapati has another name, Mushika Vahana, who has the mouse as chariot. రాత్రికి చిహ్నము. Mushika symbolizes dark night. ఈ చీకటి యందే ఈ మూషికము సంచరిస్తూ ఉంటుంది. The rats of the mouse move in darkness. చీకటి అనగా అజ్ఞాన అంధకారమే. Darkness stands for ignorance. అజ్ఞాన అంధకారం నందు సంచరించేటువంటిదే మూషికము. It is the rat that moves about in darkness. మొదలు వినాయకుని యొక్క స్వరూపాన్ని, వినాయకుని యొక్క గుణగణములను చక్కగా గుర్తించినప్పుడే వినాయకుని యొక్క ఫలితం కూడాను మనకు చక్కగా గుర్తించుటకు వీలవుతుంది. It is quite possible to have the fulfillment in the worship of Vinayaka when once we understand the inner significance and the nature of Vinayaka. ఈ బుద్ధి విజ్ఞానముల యొక్క తత్వము మొట్టమొదట మనం అర్థం చేసుకోవాలి. We have to understand these two, the intellect and wisdom. కనుకనే ఈ వినాయక చవితి రోజు భగవంతునకు కొన్ని విచిత్రమైనటువంటి యొక్క నైవేద్యములు పెడుతుంటారు. On this day of Vinayaka Chaviti, we have special offerings to God. ఈ వినాయకులకు ఉడికినటువంటి యొక్క పదార్థములు, అగ్ని సంస్కారంతో కూడినటువంటి పదార్థములు, ఆయిల్ సంస్కారంతో కూడినటువంటి పదార్థములు ఎప్పుడు కూడాను ఎవరు కూడాను పెట్టరు. On this day of Vinayaka Chaviti, no offering is made out of oil. ఈ యొక్క పదార్థములు అగ్ని సంస్కారం లేకుండా, ఆయిల్ సంస్కారం లేకుండా ఏ రీతిగా పెట్టగలరు? There is nothing like usage of oil or frying in making the sacrificial offering food to God. నువ్వులు రుబ్బి, the till seeds are grinded, ఇంట్లో బెల్లం కలిపి, jaggery is mixed, బియ్యపు పిండిని తీసి, rice flour, దాని ఆవిరితో ఉడికించి, and is boiled in steam, ఆ ఆవిరి లోపల పెట్టి, and kept in steam, దాని కుడుములు ఉండ్రాళ్ళు అనేటువంటి పేరుతో నైవేద్యం ఇస్తుంటారు వినాయకునకు. a special offering, sacrificial food by name Kudumulu and Undrallu are made on this special day. ఈ ఆయిలు అగ్ని సంస్కారము చేరకుండా పోవటం చేతనే మానవునకు నిత్య ఆరోగ్యం అనుభవిస్తాడు. Since the offering preparation has no oil there, man will be healthy. అట్టి ఆహారం భుజించేవాడు కనుకనే వినాయకునకు ఎట్టి బాధలు కూడాను శారీరకమైనటువంటివి సంభవించలేదు. Since Vinayaka has partaken such food free from totally oil, he is healthy. ఈ నువ్వుల వల్ల, ఆవిరి వల్ల కంటిలో ఉన్నటువంటి జబ్బు నివారణ అవుతుంది. The steam and the till seeds will be curative for eye ailments. ఈ ఆవిరి చేత పండింపబడినటువంటి యొక్క పదార్థము స్టమక్ లోపల అన్ని విధాల కూడాను మంచిని చేకూరుస్తుంది. The steam will help for proper digestion and assimilation of the food partaken. ఈ ఆవిరితో ఉడికినటువంటి పదార్థం వల్ల ఎట్టి బ్లడ్ ప్రెషర్ కానీ, ఎట్టి బ్లడ్ షుగర్ కానీ లభించటం వీలు లేదు. Things that are boiled and kept in steam will be curative for blood pressure and blood sugar. ఈ ఆయిల్ వల్లను, ఈ అగ్ని సంస్కారం వల్లను మానవత్వంలో ఒక జఠరాగ్ని అభివృద్ధి అవుతుంది. Because of this oil content, there will be terrific heat in the stomach part ఈ of the human జఠరాగ్ని body. చేత సమస్త రోగములు కూడాను సంభవిస్తుంటాయి. Out of this heat, we suffer from so many types of diseases. కనుకనే ఆరోగ్యవంతంగా ఉండాలంటే మనము అగ్ని సంస్కారము, ఒక విధమైన ఆయిల్ సంస్కారమును తగ్గించాలి. Therefore, in order to be healthy, one should cut short, reduce the oil content and frying preparation. ఇదే చిరంజీవి తత్వమునకు మూల ఆధారం. This is the main principle for long life. కనుక
ఇట్టి ఆహారం భుజించేటువంటి వినాయకుడు కనుకనే అతడు ఎంత భుజించినప్పటికీ పొట్ట పెరుగుతుంది కానీ రోగములు పెరగవు. Vinayaka partakes such food. He has got a very big broad stomach, but yet he is very healthy. ఇట్టి ఆహారం భుజించేటువంటి వాడు వినాయకుడు. Vinayaka eats such food. ఇంతే కాదు, ఇతనికి విఘ్నేశ్వరుడు అని పేరు. He has another name, Vighneshwara. ఎట్టి బాధలకు కానీ, ఎట్టి సుఖములకు కానీ, ఎట్టి సంతోషములకు కానీ విఘ్నములు సంభవించవు. There will be no obstacles. There will be no problems in between on his way to bliss and happiness. విఘ్నాయక పూజన వల్ల సర్వ విఘ్నములు కూడాను దూరం అయిపోతుంటాయి. By praying to Vinayaka, you will be free from all obstacles. ఈ వినాయకుడి వల్ల కొన్ని రకములైనటువంటి యొక్క మేలు చేకూరుతుంటుంది, ప్రాకృతమైనటువంటివి. Praying to Vinayaka, you will also have the fulfillment, success, achievement in the world. ప్రవృత్తి నివృత్తి అనే రెండు లక్షణములు భగవంతునికున్నవి. God manifests in two ways, inward and outward. ప్రవృత్తి అనేటువంటిది దేహమునకు సంబంధించినటువంటివి. The outward manifestation is the body. నివృత్తి అనేటువంటిది బుద్ధికి సంబంధించినవి. The inward expression is the intellect. కనుక బుద్ధికి సంబంధించినటువంటివి ఎప్పటికీ మార్పు చెందవు. That which is related to intellect is changeless. దేహమునకు సంబంధించినటువంటివి నిరంతరము మార్పు చెందుతూ ఉంటాయి. The physical changes happen quite often. కనుక మనము ఈ దేహాభిమానమును క్రమక్రమేణా కొంచెం ఆహార విహారం చేత తగ్గించుకుంటూ రావాలి. Through our food and other habits, we should make every effort to reduce the body ఈ attachment. ఆహార విహారముల చేత దేహము ఎక్కువ బలమైపోతుంది. The weight is because of the food and habits. ఈ యొక్క దేహమునకు బలమైనటువంటి దాన్ని ఈ గుండె అనేటువంటిది పూర్తి దానికి రక్తాన్ని సప్లై చేయలేదు. And when you have overweight, the heart will not be in a position to pump మన blood. దేహము లోపల ఒక్కొక్క తూరి గుండె కొట్టుకున్నప్పుడంతా కూడాను 12,000 మైళ్ళ దూరము ఈ రక్తం ప్రయాణం అవుతుంది. Whenever the heart beats, pumps the blood, it would reach 12,000 miles. ఈ 12,000 మైళ్ళ దూరము ఈ రక్తం ప్రయాణం అయ్యేటప్పటికి దేహము అలసిపోతుంది. The body gets tired supplying blood to 12,000 miles of distance. దేహం బలమయ్యే కొలది దీనికి సప్లై కూడాను ఎక్కువ చేయవలసి వస్తుంది. With increasing obesity, the circulation of blood becomes a problem. కనుకనే ఈ సప్లై చేసే దాంట్లోపల హార్ట్ వీక్ అవుతుంది. Obesity makes the heart weak. కానీ 7 పర్యాయములు ఇది కొట్టవలసినటువంటి యొక్క గుండె అనేక పర్యాయములు కొడుతుంది. The heartbeat increases because of overweight. కానీ ఒక్కొక్క పర్యాయం గుండె కొట్టినప్పుడు 12,000 మైళ్ళ దూరము ఈ రక్తం ప్రయాణం అవుతుంది. Each of the heartbeats would supply blood that would extend to the distance of 12,000 miles. కనుక దేహాన్ని కూడా రక్షించుకోవడానికి ఈ యొక్క గుండెకు ఇంత పని పెట్టకుండా మనం చూసుకోవాలి. We should see that heart is not put to overwork. వినాయకుడు చేసే పని అదియే. That is the job of Vinayaka. అన్నీ భుజిస్తుంటాడు, We eat all. కానీ తనకి ఏమాత్రం కూడాను బాధలు కలగవు. But Vinayaka has no problems. అనగా ఈ దేహముకు సంబంధించినటువంటి ఒక విషయంలో వినాయకుడు చేసేటువంటి పనులు చాలా సూక్ష్మమైనటువంటివి. The actions of Vinayaka has got these subtleties relating to maintenance ఈ of health. భుజించే ఆహారం లోపల ఉండేటువంటి యొక్క మార్పే ఈ ఆరోగ్యములకు మూల కారణము. The main cause, principle behind the health is a kind of change in our food habits. కనుక మనము ఫుడ్ను కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకుంటూ రావాలి. So we should exercise control over our food habits. ఇంతే కాకుండా Not only this, మూషికం ఒకటి ఉంటుండాలి. we also have this rat. ఈ మూషికం అనగా ఎలుక అని మనం అంటుంటాము. ఇది ఎలుకకు సంబంధించింది కాదు. We just take it as rat in the literal sense, but it's not so. అజ్ఞానమునకు చీకటికి సంబంధించినటువంటిది ఈ మూషికము. This rat symbolizes the darkness of ignorance. తనకు అధికమైనటువంటిదంతా కూడాను మూషికానికి వదిలిపెడుతుంటాడు. Whatever that is excess left over is given to rat. కనుక ఈ మూషికం కూడాను వినాయకునికి ఎంతో సహాయం చేస్తుంటుంది. Even this rat also cooperates, helps Vinayaka. మూషికము చాలా చిన్నది.
It is so small. వినాయకుడు చాలా గొప్పవాడు. Vinayaka is mighty. ఇంత గొప్ప దేహమును అంత చిన్న వినాయకుడి పైన మూషికం పైన ఏ రీతిగా సవార్ చేయగలడు? How is it possible for that big bodied Vinayaka to have this rat as a chariot? మూషికం అనగా ఎలుక కాదు. So it's not simple rat. అజ్ఞానం అనేటువంటి చీకటికి అంత బరువైనటువంటిదిగా ఉంటుంది. It only means the darkness of ignorance will carry such heavy head load. కనుక మనకు వినాయకుడు అనగా చీకటియే. So it is darkness only. చీకటికి ఇంత బరువు అనేటువంటిది తెలియదు. We do not know the weight of ignorance. ఇలాంటి బరువైనటువంటి యొక్క చీకటిని ఎంత కాలమైనా కూడా మోస్తుంటుంది. This darkness of ignorance is so heavy which would last for a long time.
परमं पवित्रं भावविभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं परमार्थमिष्टार्थं मोक्षप्रदानं भावविभूतिं इदमाश्रयामि परमं पवित्रं भावविभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं परमार्थमिष्टार्थं मोक्षप्रदानं भावविभूतिं इदमाश्रयामि परमं पवित्रं भावविभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं परमार्थमिष्टार्थं मोक्षप्रदानं भावविभूतिं इदमाश्रयामि ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। 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 ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि
तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्।